berjumpa lagi dengan kami di sini. Kita bersama-sama beribadah memuji Tuhan. Semua semangat, kita sama-sama katakan bahwa sebab Dia hidup ada hari esok. Amin. Amin. Ya. Katakan sama-sama, anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosa kita. Ya, amin. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup ada hari esok. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia yang pegang hari esok. Amin. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, Engkau yang pegang hari esok, keren. Amin. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan, anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosa. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Amin. Membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup ada hari esok. Makasih Tuhan. Sebab Dia amin. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Kami tak gentar Tuhan. Amin. Karena Engkau yang pegang hidup kami. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkau hidup ada hari esok. Sebab Engkau hidup Tuhan, kami bersuka cita di dalam-Mu. Sebab Engkau hidup, kami diselamatkan. Kami bersyukur untuk karya keselamatan yang Kau beri buat kami Tuhan. Terima kasih untuk darah yang tercurah buat kami.
Terima kasih untuk tubuh-Mu yang terpecah buat kami Tuhan. Engkau berfirman bahwa Engkau telah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Sudah selesai. Sudah selesai dengan sempurna Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Above all power, above all king, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, dejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all natures and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth,
the fold. Thought of me above all. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Haleluya, Yesus. Haleluya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven. I'm forgiven because you are forsaken. I'm accepted. You are condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. I'm forgiven because you are forsaken. I'm accepted. You are condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Thank you, Jesus. Oh,
Kasih karunia yang begitu indah Tuhan. Beautiful grace, Lord. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Amazing Lord. Amazing love. Amazing love. How can it be that you, my King, would die for me? Amazing love. I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do, in all I do. I honor you in all I do, in all I do. I honor you in all I do. I honor you. Mari kita menghormati Tuhan dalam setiap hal yang kita lakukan. Let us honor God in everything that we do. Dan saat ini kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. And today we are going to take part in the Holy Communion. Saudara-saudara boleh menyiapkan semua elemen yang diperlukan. You may prepare all of the elements that you need. Tuhan dan Raja kita Yesus Kristus Lord and our God Jesus Christ telah mati dan bangkit buat kita. has died and risen for us Karena dia memikirkan saudara dan saya, because he thinks about you and I, maka dia memberikan dirinya. that he gave himself. Dan karena itu kita akan mengingat apa yang Yesus lakukan bagi kita. Therefore we shall be reminded, we shall remember what he has done for us. Buat saudara-saudara yang sudah tersedia elemennya, mari kita angkat roti kita di hadapan Tuhan. For those who've prepared your elements, let us take up the bread Mari kita ucapkan syukur bersama-sama. and let us give thanks together. Tuhan, terima kasih untuk tubuh-Mu Thank you, Lord, for your body yang telah dipecahkan buat kami, that has been broken for us, untuk menanggung setiap kelemahan-kelemahan tubuh kami, to bear all of the weaknesses in our bodies, dan bersama dengan tubuh-Mu Tuhan, and to be with your body, Lord. kami akan makan dan dipersatukan dengan kematian-Mu. We shall eat and be together with the broken of your body. Di dalam nama Tuhan Yesus, In the name of Jesus, kami terima tubuh-Mu. we receive your body. Mari kita makan. Let us eat. Mari kita juga mengangkat cawan perjamuan kita, saudara-saudara. Let us also lift up the cup, brothers and sisters. Dan sesudah itu ia mengucap syukur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." In the same manner he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Tuhan, terima kasih buat darah-Mu yang dicurahkan buat kami. Lord, thank you for the blood that has been shed for us. Darah yang murni, The pure blood, darah yang mahal, the expensive, most expensive blood yang tidak bercacat celah, that has no stain on it, yang telah membayar lunas setiap dosa dan kesalahan kami. that has paid our sins. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih untuk darah-Mu. Thank you for the blood. Di dalam nama Tuhan In the Yesus. name of Jesus, Mari kita minum. let us drink.
Saudara-saudara, Brothers and sisters, saya mendengar sebuah kesaksian yang luar biasa. I heard a very great testimony Waktu saya ada life group, when I was in life group. ada seseorang teman yang bercerita bahwa dia mendoakan temannya. There's someone that tells me about that how someone prays for his friend. Ya, jadi teman saya ini berdoa untuk temannya So my friend is praying for his friend, dan temannya mengalami terobosan dan kesembuhan. and his friend experienced breakthrough in his life. Dia memiliki seperti kista di dekat payudaranya. She had some sort of a cyst on her breast, Dan ketika didoakan, kista itu mengempis. and when we prayed for it, her cyst becomes what's it? Begin to be gone. Ya, itulah kuasa doa ketika kita sungguh-sungguh percaya. And that is the power of prayer when we truly believe. Dan ketika kita percaya bahwa Yesus sudah menanggung setiap penyakit kita, And when maka kita akan disembuhkan. And when we believe that Jesus Christ has bore all of our sickness, that everyone who believes shall be healed. Mari kita berdoa untuk setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. So let us pray for those who have sickness today. Dan mari dengan iman kita percaya bahwa Tuhan akan membuat saudara sembuh. And let in faith God shall heal all of us. Mari kita berdoa. So let us pray. Bapa, kami bawa setiap saudara-saudara kami yang sedang sakit di rumah. Father, we lift up all of our brothers and sisters who are sick at their houses. Atau mungkin saudara-saudara yang mereka kenal atau kerabat-kerabat yang mungkin sedang mengalami juga sakit penyakit. Or maybe their relatives, their family members that are sick today. Kami perkatakan oleh bilur-bilur darah-Mu, sakit penyakit mereka sembuh. We speak by the stripes of the Lord Jesus that they are healed in the name of Jesus. Sakit-sakit syaraf, Every nerve atau sickness, mungkin sakit penyakit yang ada di dalam pencernaan, every sickness that are in our intestines, atau di dalam pernafasan, in the breathing. kami perkatakan sembuh saat ini di dalam nama Tuhan We Yesus. speak, be healed in the name of Jesus. Kuasa Yesus turun atas saudara-saudara semua The di power rumah. of God is upon you in the name of Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami terima kesembuhan yang dari Engkau. We receive the healing from you in the name of Jesus. Amin. Amen. Ya, saudara-saudara, kita juga akan mengambil waktu untuk berdoa buat persembahan. So, brothers and sisters, we will also have time to for tithing and offering. Saudara bisa melihat nomor rekening gereja yang ada di layar. You may see the numbers of the church in the monitor. Ya, mari kita berdoa. So let us pray. Bapak, kami juga bersyukur buat setiap berkat yang Tuhan curahkan bagi kami. Father, we are also thankful, Lord, for the blessing that God you have given us. Kami bersyukur karena Engkau Allah adalah penyedia buat kami. We are thankful, Lord, because you are the provider of our life. Kami tidak akan kekurangan. We shall not lack. Kami tidak akan meminta-minta. We shall not ask for someone else. Karena firman-Mu mengatakan orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Because your word says the righteous man shall not ask something for themselves. Dan karena itu kami juga ingin memberikan persembahan dan perpuluhan kami di hadapan-Mu, Tuhan. So we shall give us our tenth, our tithing and offering to you, Lord, Karena ini adalah bentuk rasa syukur kami di hadapan-Mu. as this is the form of our thankful heart to you, Lord. Engkau yang memberkati setiap saudara-saudara yang memberi, Tuhan. You bless those who give, Lord. Terima kasih, Tuhan. In the name of Jesus, Di thank dalam nama Tuhan Yesus. Amin. you. Amen. Saudara bisa memberi, dan sambil memberi kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang ditampilkan di layar. You can give your tithe and offerings, and while doing that, let's see some announcement on the monitor. Hear my cry, oh God, and to my prayer attend. From the corners of the land, a cry to thee,
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Brothers and sisters, let us pray. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Father, thank you for this morning. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan ibadah online ini, Tuhan. We pray for your children that is watching today. Engkau yang memberkati mereka dimanapun mereka berada. You bless them wherever they are. Mereka boleh dalam kondisi yang baik, Tuhan. They are in a good condition, Lord. Biarlah roh-Mu dan kasih-Mu melingkupi mereka dimanapun mereka. That your spirit, Lord, be upon them wherever they are. Dan kami menyiapkan diri kami pagi hari ini, Tuhan. And we prepare ourselves today, Lord, Untuk mendengarkan firman-Mu. to listen to the word of God. Biarlah firman-Mu berbicara kepada kami, Tuhan. Let the word of God speaks to us, Lord. Sehingga kami boleh mengerti dan menangkap That apa we, yang menjadi maksud Tuhan. that we may understand and really capture what your message is to us. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan We Yesus. surrender everything in your name, Jesus. Amen. Amin. Ya, shalom saudara-saudara. Shalom, brothers and sisters. Apa kabar? How are you? Saya berharap saudara semua di rumah dalam kondisi yang baik. I pray that all of you is in a good condition at your house. Ya, secara pribadi selama pandemi ini, Personally, in this pandemic time, saya merasa dibatasi secara sosial. I feel limited socially. Dan ya, kita tahu ya bahwa ini memang untuk kebaikan kita juga. And I know that this is for our good. Hanya saja saya secara pribadi merasa sulit untuk bisa bertemu dengan keluarga secara kasual. And but I personally feel it's a bit hard for me in this time to, especially to see the family members. Bahkan untuk hanya bertemu dengan teman-teman gereja untuk saling sharing itu terbatasi. Even to meet the church friends, families is a bit limited. Dan khususnya beberapa bulan belakangan ini saya sudah mulai merasa lelah atau capek dengan kondisi yang sepertinya tidak ada habis-habisnya atau tidak ada perubahan. Even at this coming months, I truly feel a bit tired, and especially when I know that there's no improvements in the coming days. Ya, tetapi firman yang akan kita baca But the word of God that we are going to read akan mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya kita perlu belajar sebuah kemampuan yang akan menolong kita menjalani kehidupan. that the word that we are going to read is going to support us to be able to go through these days to strengthen us, to strengthen our faith. Ya, dan bersyukur bahwa kita sebagai orang percaya kita memiliki tools yang akan membantu kita. And we are thankful that we as believers, we have tools that will help us Untuk belajar dari sesuatu atau dari seseorang. to learn from something or someone. Dan itu adalah kebenaran firman Tuhan. And that is the word of God. Jadi kemampuan yang perlu kita pelajari adalah And that the ability that we need to learn is kita harus bisa mendisiplinkan dan memuridkan diri kita sendiri. we need to be able to disciple and to discipline ourselves. Jadi di awal perjalanan kekristenan saya banyak dimuridkan oleh mentor-mentor yang luar biasa. At the earlier stage of my faith, I have many times being discipled by my mentors. Ya, bahkan sampai saat ini saya juga masih dimuridkan. Even until today, I'm still being mentored. Tetapi setelah adanya pandemi, segala sesuatunya berubah. But after the pandemic, many things changes. Ya, kita tahu bahwa sebelum pandemi, Bram, Dayen, terkadang Herman, minimal 3 bulan sekali mereka bisa datang ke Indonesia. We know that before this pandemic, that every 3 months, Bram, Diane, or Herman would be able to come here. Ya, jadi buat semua yang mendengar, Herman, Bram dan Dayen adalah senior pastor bagi Jakarta Life. For those of you who have known or not known, Bram, Diane, and Herman is the senior pastors from Australia. Tapi semenjak pandemi, hal itu tidak memungkinkan untuk mereka bisa datang ke Indonesia. But since pandemic, that is their visit is not possible. Dan saya sadar bahwa saya tidak bisa menunggu untuk mereka datang dan memuridkan atau melayani saya dan saudara. And I realized that I could not
wait for them to come to actually teach us, teach you and I. Ya, saya dan Anda, kita perlu untuk mulai mendisiplinkan diri dan memuridkan diri kita sendiri di dalam kebenaran firman Tuhan. You and I, all of us, need to start have the ability to teach ourselves, to learn, to disciple and to discipline ourselves. Ya, saudara-saudara perlu dengan tegas bahkan dengan keras mendorong supaya kita bisa disiplin dalam memuridkan diri kita sendiri. So we all need to be able to teach, to discipline, and to make ourselves disciples of Christ. Ya, betul, saya dimuridkan oleh Bram, Right, that I'm being mentored by Bram, tetapi saya harus bertanggung jawab terhadap respon yang saya dengar dari firman Tuhan. but I also myself need to be responsible of what I heard from the Word of God. Apa yang sudah Bram ajarkan, What Bram has taught me, karena dia bisa mengajarkan saya banyak hal. because he can teach me a lot of things, Dia memperlengkapi saya, that he equipped me, bahkan dia mengimpartasi saya dengan hal-hal yang luar biasa. even he imparted me with great things. Tetapi pada akhirnya, But in the end, saya yang harus bertanggung jawab atau mengambil keputusan apakah saya mau meresponi dengan baik dan benar apa yang sudah diberikan buat saya. I have the responsibility to be able to respond correctly and be what he has taught me to be. Jadi judul khotbah saya hari ini adalah mendisiplinkan dan memuridkan diri sendiri. So the title of my sermon today is to discipline and to disciple myself. Mari kita baca dari kitab Lukas. So let us open our Bibles to Luke. Di sini kita bisa melihat gambaran di dalam kehidupan bagaimana adanya perubahan-perubahan dan musim membuat kita yang awalnya memiliki harapan sampai akhirnya kita ragu, bahkan sampai akhirnya kita kehilangan harapan. And this, we can see the story that when we have high expectation, and then how we have doubts, and we even have the ability to lose our expectation. Ya, kita akan membaca dari Lukas 1 ayat 13 dan 14. We shall read from Luke chapter 1, verse 13 to 14. Saya akan bacakan Lukas 1 ayat 13 sampai 14. I will read from Luke chapter 1, verse 13 to 14. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya." Ini adalah sebuah nubuatan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. This is a prophecy about the birth of John the Baptist. Ya, yang akan menyiapkan jalan bagi juru selamat kita yaitu Yesus. That is going to prepare the way for our Lord Jesus. Zakaria dan istrinya, dari ayat ini kita bisa lihat ya bahwa dia telah berdoa dan menantikan sejak lama untuk bisa memiliki anak. Now Zechariah and Elizabeth, his wife, is already longing, waiting for a son. Ya, dan dari ayat ini kita juga bisa melihat dan belajar bahwa Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kita. And from these verses, we also can learn that God really listens to our prayers. Bahkan doa-doa yang sudah lama kita naikkan. Even those prayers that we have long before we prayed. Ya, di ayat ini kita tahu bahwa ada jaminan bahwa Tuhan mendengar doa kita. Then this verse we can learn that there's assurance in when we pray. Jadi saya mau mengajak untuk saudara yang sudah berdoa begitu lama, tetap percaya dengan roh iman. So I would encourage all of us, for those who have prayed maybe a long time ago, to keep believing. Karena Tuhan mendengar doa saudara dan saya. Because the Lord listens to our prayers. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-15 dan 17. So we continue to verse 15 through 17. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan meminum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya.
Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dengan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran-pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi di ayat ini, malaikat yang menyampaikan kabar baik ini sedang bernubuat dan menggambarkan seperti apa anak yang akan dilahirkan oleh Elisabeth, istri Zakaria. So in this verse, the angel of the Lord is prophesying and picturing what is like that the son or the child that his wife Elizabeth will bear. Dan bukan hanya itu, dia juga bernubuat akan apa yang akan dilakukan oleh anak ini. And not only that, but he also prophesying on the things that this child would do. Ya, apa yang dia lakukan bagi Tuhan. What he will do for the Lord. Dia akan membuka jalan bagi Tuhan. And then he will make way for the Lord. Dia akan membuat orang-orang berdosa berbalik. He will make all of the sinners to come to God. Tapi apa yang menjadi respon Zakaria? But what is the response of Zechariah? Mari kita baca ayat 18. So let us read at verse 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Waktu Zakaria meminta tanda kepada malaikat Tuhan, When Zechariah asked for signs to the angel of the Lord, ini menunjukkan sesuatu hal yang sangat menarik. this shows something interesting. Ini menunjukkan apa yang ada di dalam hati Zakaria. This is what in Zechariah's heart is Mungkin picturing. saudara bisa bayangkan seseorang atau ya pasangan yang sudah menantikan anak dan mereka belum punya anak, tiba-tiba mendapat kabar bahwa mereka akan memiliki seorang anak. Maybe you can imagine a couple that already longing for a children, and suddenly there's a news came to him by the sudden that he will have a child. Zakaria meminta sebuah tanda Zechariah asked for a sign karena mungkin dia tidak mau menjadi kecewa kalau hal itu tidak terjadi. and I see that he doesn't want to be disappointed. Ya, karena kita akan baca lanjutannya. Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Because it is said, for I am an old man and my wife is well along in years. Disinilah kita tahu bahwa ada rasa ragu yang masuk di dalam Zakaria. This is when we know there's doubts going on in Zechariah's heart. Ya, mungkin saja Zakaria sudah lelah dengan doa yang terus dia naikkan untuk memiliki keturunan. Maybe Zechariah is often tired because he's waiting for the same prayer Ya, to be dan answered. karena kenyataannya mereka memang berdua sudah tua. Because in reality, they both are old. Seperti Zakaria itu mau bilang sama Tuhan, betul nih Tuhan saya bisa punya anak. It's like saying Zechariah saying to God, "Really, I can have a child, Saya ini udah tua, but I am old, bahkan mungkin istri saya sudah menopause. and even my wife has been barren, already menopause. Ya, bagaimana saya bisa punya anak? How can I have a child? Beri aku tanda. Give me a sign." Dan dari keraguan ini sangat bisa kita jadikan pelajaran di dalam hidup kita. And this doubt can give us something to learn, Karena inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. because this is what happened in our daily lives. Lalu kita lanjutkan ke ayat 19. So we continue at verse 19. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Jadi Tuhan sendiri mengirim Gabriel untuk menyampaikan kabar baik, untuk menghibur Zakaria. So God Himself is sending Gabriel to inform Zechariah, to give him comfort that his prayer is being answered, Ya, bahwa doanya akan dikabulkan. that his prayer is going to be answered by the Lord. Lalu di ayat 20, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari
di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. And then he said, Behold, ye shall be silent, unable to speak, in verse 20, until the day that these things come to pass, because you have not believed my words, which shall be fulfilled in their time. Tuhan membuat Zakaria menjadi bisu. And the Lord makes Zechariah silent, Karena ada keraguan di dalam hatinya. because there's doubt in his heart. Dikatakan bahwa karena engkau tidak percaya. And he said that because you do not believe these things, Saudara-saudara, brothers and sisters, kita perlu memuridkan diri kita sendiri we need to disciple ourselves di dalam setiap musim. in every season. Karena akan ada waktu di mana It's because there is time where kita perlu untuk tetap teguh dan percaya terhadap janji-janji Tuhan. we need to stand strong in the face of the Lord, Ya, terhadap in the eyes janji-janji of God, Tuhan. of the promises of God. Ya, kita perlu percaya dan yakin bahwa Tuhan mendengar doa-doa yang kita naikkan. We need to believe that the Lord hears and listens to our prayers. Dan kita perlu untuk meresponi dengan baik ketika Tuhan menjawab doa-doa kita. And we need to respond correctly that God hears our prayers. Saya tidak tahu kondisi saudara saat ini seperti apa. I don't know what your condition is right now, Khususnya selama pandemi ini berlangsung ya. especially during this pandemic. Apakah saudara juga merasakan apa yang saya rasakan? Whether you also felt the way I felt, Atau mungkin saudara mengalami hal yang lebih berat. or maybe even worse. Ya, kita semua lelah akan kondisi ini. We all are tired of this Dan condition, kita pengen buru-buru kayaknya ada perubahan. and we want to have changes immediately. Dan apa yang bisa membuat saudara keluar dari perasaan yang tidak nyaman ini? And what can make you step out of this uncomfortable feeling? Yaitu firman Tuhan. That is the Word of God. Itulah kenapa saudara perlu untuk memuridkan diri saudara sendiri di dalam firman Tuhan. That's why you need to disciple yourself in the Word of God. Karena waktu kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, Because when we fill our life with the Word of God, dan tiba-tiba terjadi hal ini dan itu, and suddenly this and that happens in our life, tebak apa yang keluar dari diri saudara? guess what comes out of you? Firman Tuhan. The Word of God. Karena firman Tuhan itu hidup dan kuat. Because that Word of God is alive and strong in you. Dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. And that it is even sharper than a two-edged sword Sehingga akan memisahkan jiwa dengan roh. that can separate soul and the spirit. Dan bisa membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. And can differentiate the mind and the heart. Jadi waktu kita mengalami sesuatu dan kita memiliki pertimbangan, And when we experience something that we have doubts, atau kita memiliki pikiran untuk mengambil keputusan, or we have some options that we need to decide something, kita bisa langsung membedakan apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. we can immediately differentiate which is the will of God and not. Atau malah apakah kita mau mengambil keputusan berdasarkan keinginan daging kita atau bisikan dari si iblis. And when we want to make a decisions based on our flesh or our from the devil himself, Jadi kita perlu untuk firman itu tertanam di dalam hati kita. so that word of God needed to be planted in our heart. Supaya firman itu bertumbuh dengan lebat di dalam hati kita. That word of God shall grow as a tree in our life, Dan akhirnya berbicara kuat di dalam hidup kita. and truly speak into our life. Saya tidak bisa bergantung kepada pembimbing saya. I cannot depend myself on my mentor Atau kepada Bram sebagai gembala di Jakarta Life. or from Bram as our pastor. Saya tidak bisa bergantung kepada teman-teman di life group saya untuk menopang kehidupan rohani saya. I cannot depend my life on the life group leaders to actually improve my life.
Saya juga tidak bisa bergantung kepada ibadah yang dilakukan seminggu sekali. And I also cannot depend myself on weekly online services Ya, untuk bisa menopang atau membangun kehidupan rohani saya. to support, to establish my spiritual life. Saya perlu mendorong diri saya I need to encourage myself, Secara push disiplin. myself, discipline myself untuk mengambil firman Tuhan sebagai penopang di dalam hidup kita. to make the word of God as to be planted in me. Ya, karena tanpa firman Tuhan yang kuat di dalam hidup kita, Because without the strong word of God in our life, kita mungkin bisa seperti Zakaria yang mulai tidak sabar menanti janji Tuhan. we may become like Zechariah that longing to be answered his prayers, Atau mungkin kita juga mulai ragu apakah Tuhan benar-benar mendengar doa saya. and we become doubtful. We become questioning: is God really truly listen to my prayers, Atau apakah saya bisa keluar dari perasaan kosong atau depresi ini. or can I ever get out from this depression, from this feeling? Tetapi waktu kita memiliki firman Tuhan yang kuat di dalam kita, But when we have the word of God planted in us, tidak peduli seberat apapun situasi yang sedang kita alami, doesn't matter how hard our hardships are, firman itu akan mengangkat saudara dan saya dan membuat kita bangkit dari keterpurukan. the word of God shall lift you up and then give you the answer. Sebagai penutup, saya mau mengajak kita membaca dari Ibrani 6 ayat 11 sampai 12. As closing, I want us to open our Bibles to Hebrew chapter 6 verse 11 to 12. Saya juga mulai mengundang untuk tim Praise and Worship boleh bergabung. I also invite the worship team to come. Saya akan bacakan Ibrani 6 ayat 11 sampai 12. Hebrew 6 verse 11 to 12. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti, sampai pada akhirnya agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. It said, "But we passionately want each of you to demonstrate the same eagerness to the fulfillment of your hope until the end, so that you may not be sluggish, but imitators of those who through faith and perseverance inherit the promise." Jadi menurut ayat yang baru saja kita baca, So as this verse says, adalah tanggung jawab kita untuk menunjukkan kesungguhan. this is our responsibility to show Kesungguhan ya. to show eagerness, Ya, dalam menjaga keselamatan yang sudah kita miliki. to work on the salvation that we already received. Jadi kesungguhan ini berarti kitalah yang menjadi penentunya. This eagerness means that we are the determiners. Ya, kita yang menentukan apakah kita mau menjadi rajin atau kita menjadi malas. We are the one that determines whether we want to be lazy or we want to be diligent. Kita mau terus naik atau kita mau biarkan diri kita terpuruk. We want to keep going up or we want to stay the same. Pilihannya ada di tangan kita, saudara. The options is in our hands, brothers and sisters. Dan saya mau mendorong untuk kita semua bisa mendisiplinkan diri kita sendiri. And I want to encourage all of us to be able to discipline ourselves, Sehingga kita tidak menjadi lamban that we shall not be sluggish atau bergantung kepada orang lain. or depend on others people, Karena kita hanya bisa bergantung kepada Yesus. because we can only depend on Jesus Christ. Kita hanya bisa bergantung kepada firman Tuhan. We can only depend on the word of God, Karena firman Tuhan adalah batu karang kita yang teguh. because the word of God is our solid rock. Kita hanya bisa bergantung kepada Roh Kudus We always depend on the Holy Spirit, supaya kita tetap memiliki harapan di dalam hidup kita. that we shall keep our hope in our life. Dan kedua, saudara-saudara. And secondly, Jadi yang pertama tadi kita harus menunjukkan kesungguhan. so firstly we have to show us the eagerness in our hearts. Yang kedua, kita perlu mencontoh atau meniru mereka yang sudah lebih dahulu mengenal Tuhan. And secondly, we need to be imitators
for those who have gone through and keep faithful. Bahasa Indonesianya menjadi penurut-penurut mereka. The Indonesian version, it says the imitators Yeah. of those who through faith and perseverance inherit the promises. Berarti kita meniru, kita mencontoh mereka yang sudah lebih dahulu berhasil di dalam Tuhan. So we basically imitate those who truly went through the faith and really persevere, Ya, and kita- also inherit the promise. Ya, kita bisa belajar dari pemimpin atau dari mentor-mentor pembimbing dalam hidup kita. We can learn from our mentors, our leaders, Bagaimana respon mereka ketika mereka dalam keterpurukan. and how they're responding when they go through things in their lives. Waktu mereka ditekan dengan keadaan. When they are pushed, when they are depressed, Atau bahkan waktu mereka dikhianati. or even when they are betrayed. Kita bisa belajar dan mencontoh mereka. We can learn and imitate them. Kita bisa belajar dan perhatikan cara hidupnya. We can learn and study their way of life. Dan kita bisa juga belajar dari hamba-hamba Tuhan yang bisa berhasil finish dengan baik. And we can also learn from leaders of God that really live well Ya, yang menghidupi hidupnya dengan kebenaran di dalam kebenaran firman Tuhan. and live his or her life in truth in the Word of God. Jadi kalau saya boleh simpulkan pesan dari Tuhan hari ini, And if I can conclude what the message of God today, kita harus mempelajari kemampuan untuk bisa mendisiplinkan diri kita sendiri. we need to learn the ability to be able to discipline ourselves, Untuk bisa memuridkan diri kita sendiri. to be able to disciple ourselves, Supaya hidup kita menjadi tajam. that our life may be sharp Dan kita bisa melewati setiap musim yang ada di dalam hidup kita. and we can go through every seasons in our lives Dan kita bisa keluar sebagai pemenang. and go out as victorious. Saudara-saudara, Brothers and sisters, saya dan Anda, kita perlu bertanggung jawab, mengambil tanggung jawab ini You di and dalam I- hidup kita. you and I need to take this responsibility. Kita perlu bertanggung jawab atas firman Tuhan yang kita dengar. We need to be responsible of the word of God we hear, Atas respon-respon yang kita ambil dari firman Tuhan itu. and we need to respond correctly of what we hear, Kita perlu ambil tanggung jawab dari perilaku yang kita lakukan and we sehari-hari. need to take responsibility of the things that we do every day. Ya, kita memang tidak tinggal sendirian di dunia ini. Yeah, we are not living alone in this world, Tetapi respon-respon di atas adalah tanggung jawab kita pribadi. but the responses are our personal responsibility. Ini adalah pilihan saudara. The options are yours alone. Ya, kitalah yang menentukannya. We are the one who decides. Apakah kita juga mau mencontoh dari saudara-saudara kita yang lebih dahulu? Do we want to imitate those who have gone through? Ya, Yesus telah memberikan contoh yang luar biasa di dalam hidup Jesus kita. has given us the correct way to imitate. Kita telah diperlengkapi dengan perlengkapan yang lengkap sekali, maksudnya sempurna sekali. We have been equipped with a perfect tools. Yeah. Ada Roh Kudus yang bisa kita andalkan setiap saat, There's a Holy Spirit that we can count on every day, yang selalu menghibur kita ketika kita tertekan. that always comfort us, yes, when we need it. Ya, ada firman Tuhan yang begitu teguh dan tidak berubah, There's a word of God that never changing, yang kita bisa jadikan pegangan di dalam hidup kita. that we can hold it, we can make it our support. Bagian kita, apakah kita mau untuk mendisiplinkan dan memuridkan diri kita sendiri? Our part is whether we want to discipline and disciple ourselves Dengan tools yang sudah ada. with all the tools that we already received. Saya mengajak kita untuk sama-sama merenungkan hal ini. I invite everybody to really truly think about this. Ya, pesan Tuhan sudah selesai hari ini.
the message of God is finished today. Mari kita sama-sama renungkan. So let us think about it. Terima kasih. Forgiven because you were forsaken. Unaccepted, you were condemned. I'm alive and well. Your spirit lives within me because you died and rose again. I'm forgiven. I'm forgiven because you are forsaken. I'm accepted. You are condemned. And I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing, amazing love, amazing love. How can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing, amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do, in all I do. I honor you in all I do, in all I do. I honor Ya, you. Terima kasih Tuhan, Thank you, Lord, karena Engkau telah memberikan dirimu bagi kami. for you have given us yourself. Engkau telah memberikan diri kami sehingga kami diampuni Tuhan. That we may be forgiven, Lord. Dan bukan hanya itu Tuhan, Not only that, Lord. Engkau juga memberikan penolong bagi kami yang adalah Roh Kudus. And you also give us the helper, that is the Holy Spirit. Biarlah kami terus mengaktifkan Roh Kudus dalam hidup kami. That we may activate the Holy Spirit in our lives. Karena kami percaya bahwa Roh itu akan membawa kami ke dalam kebenaran. Because we believe that the Holy Spirit will bring us more and more to the truth. Ya, karena Roh Kudus yang akan menginterpretasikan kebenaran di dalam hidup kami. Because the Holy Spirit will interpret truth in our life. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Biarlah kami menjadi anak-anak yang bertanggung jawab Let us be responsible children di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. in the truth of your word, Lord Jesus. Biarlah kami tidak menjadi anak-anak yang gampangan Tuhan. Let us not be an easy child, Lord, Tetapi kami mendorong diri kami begitu rupa but we push ourselves so that sehingga keselamatan yang ada di dalam kami tidak hilang. the salvation that in us is not lost. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. We pray in the name of Jesus. Biarlah Engkau menaruh di dalam kehidupan kami orang-orang yang kami bisa jadikan role model. We pray that you put in our lives, each and every one of us, the people that we can look up to become our role models.
Dan belajar, kami dengan merendahkan diri bisa belajar dari mereka. and that we may be able to humble ourselves and learn from these people. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami berkati pastor kami, Diane dan Bram. We bless our pastors, Bram and Diane, Dan Herman and untuk Herman, mereka yang terus berdoa bagi kami Jakarta Live. and for those that keeps praying for us in Jakarta Life. Terima kasih Tuhan buat semua life group leader yang ada di Jakarta Live. Thank you, Lord, for all of the life group leaders in Jakarta Life Yang memperhatikan setiap jemaat Jakarta Live. that really concerns about the people, the church in Jakarta Life. Terima kasih Tuhan buat pesan firman-Mu. Thank you, Lord, for the message, Lord. Kami bersyukur Tuhan. We are thankful, Lord. Dan mari kita arahkan hati kita ke hadapan Tuhan. And so let us set our hearts on Jesus. Biarlah kiranya kasih karunia Allah Bapa Let every love and grace from Lord the Father melalui anaknya Yesus Kristus through Jesus Christ dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai and the saudara dan fellowship saya, of the Holy Spirit be with you and I, yang akan memberkati keluar dan masuk saudara dan saya, that will bless your in and out, yang akan memberkati setiap buah tangan pekerjaan saudara, will bless all the works of your hands, yang akan memberikan perlindungan Terima kepada kasih, Tuhan kita Yesus. semua. and will give the protection for us all. Di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Lord Jesus bless you. Selamat hari Minggu. Happy Sundays. Terus dorong diri saudara untuk keluar dan menjadi murid yang luar biasa. Keep pushing ourselves to go out and become a marvelous, a great disciple of Christ. Yes, Tuhan berkati. God bless.